القادمة هي الأماكن عقارية يمكنكم من خلالها الانتقال إلى دبي. The next station is Cicho, 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 cicho. Aha. Ovo će da ga bude, bre. Nek bude, vrati. Idem sad da gledam kući. المحطة القادمة هي أماكن عقارية يمكنكم من خلالها الانتقال إلى دبي. The next station is Daman Properties. This is interchange station to Dubai tram. So that... المحطة القادمة هي نخيل. The next station is نخيل. Kad slikaš mnogo neće pošalje, brate, mora ga usečeš, znaš? Mora ga ne pošaljem nikog. المحطة القادمة هي نخيل. The next station is نخيل. То есть только вот снимешь, и нас заберут, привезут, и за столом. Так, идти там, Vidi koliko mora. да, пойдем? Да, куда? Куда наш? Какого बनाएंगे? dari rumah masih Pak. Jangan buat itu teman ini buat ya. Waktu itu muncul sih. Nah, cepat. बस कर المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. ya Sad, dragi gledalci. Baik di kanan dan di kanan. Ada tuh saya salah tidak. Kanan. मैंने तो निकालता रहने दे रहे थे कब निकाल करते थे क्यों कम पहला चक्कर थे मर फिर मेरे खुद है मत जीत के सबसे दूसरा चरान है ब्रो मुंबई में से पाँच आ रहा है Sad je naš na crkne jebenke. المحطة القادمة هي المركز المالي. पहचान पत्र The तीन चार next पैसे में station is और अच्छे पता नहीं कौन खाली तो पता नहीं कैटरिंग वगैरह तो 5,000 रहा المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay.